দিলাম একটা প্রথম রাউন্ড স্টার্ট সিএস খেলতেছি আমরা এখন আমাদের একটা সিএসএ ছেড়ে দিয়ে এরকম একটা মিশন এলো হচ্ছে আমি দিচ্ছি হেডশট আমাদের শরীর এই রে বিলবুর ভাগো ভাগো ভাই কত রাউন্ড হাইরা গেলাম শালা রোল দিল ভাই ভাই এটা তো মানা যাচ্ছে না ভাই অপমান ইজ্জত থামছে চ্যালেঞ্জ দেখাতাম ওপর 2 রাউন্ড আমাদের 1 রাউন্ড দিচ্ছি আমরা সব কিছু সবাই শেষ 2টা আমাদের 2টা দেখা যাক কি হয় সবাই রোল দিচ্ছে ওরা বাইরে মাইন্ড ওদেরকে লাগলো না তুমি যে ফাইট করো ওরিয়নকে একটা টাকা আমার নতুন একটা লাগছে রে ভাই 21 স্পিড আমার ভাই অনেক টাইম যেটা লোল দিতে মনে হয় টাইম দিতে পারে আবার লোল हमसे चैलेंज दिखा दो रुक बेटे अभी दिखाता हूँ सारी हमको चैलेंज राउंड तो नहीं जाऊंगा सब मार दो salah itu ini kan lol deh mera ayo cantik lagi main ini cantik mata baik kalau itu cantik sekali चांदी का बाइक करने से क्या होगा ओ भाई 3 ओवर से 1 कैसे जीतेंगे इन्हें डाउन मैं उसके बहुत तेरा आरेख भी है ना तो मैं आवाज भाई मालिश नहीं भालो काम खरा स्टक हो गया पूरे भाई ये तो करने पड़ेगा खरा माशाल्लाह तो हमारे को वाइस कर ini salah deh dan aja tiket nanti and अभी क्या था अरे क्या बोल रहे थे ओह भाई साहब ये देख ले लोल दिया ना हमको देख सर